Tunajifunza jinsi ya kukata gauni ya kibajaji kama hiyo, inaitwa kibajaji. Unakunja mara mbili kitenge chako. Baada ya hapo, unapima saizi ya hips ni 46, unagawa kwa 4, unapata 11.5, unaongeza inchi 2, unapata 13.5. 13.5 hizo, unazipima saizi yote, ya nguo yote wakisha imepata 13.5. Saizi ya hipsi 13.5. Baada ya hapo unapima urefu ni 41. Tutaongeza inchi 3 kwa ajili ya kukunja lining. Napima kama hivyo. Saizi ya kifua inchi 9, pia saizi ya tumbo inchi 17, pia saizi ya hips inchi 26. Baada ya hapo napima bega ni inchi 8. Kwa sababu bega ni 16, 8 mpaka kwenye kifua. Baada ya hapo napima kifua chake kinalingana tu na hips lake. Kisha unapima inchi 3 hapo na inchi 1.5 hapo kwenye kwapa. Kisha unapima kifua chake ni 46, gawa kwa 4 unapata 11.5. Ukiongeza inchi 2 unapata 13.5. Unapima hiyo 13.5 hapo. Unapima kwapa lako kisha unanyoosha mpaka, kwa sababu hips na kifua vinalingana vya mtu huyo. Kisha unapima shingo lake ni inchi 4 kwa 6. Kisha unatengeneza duara kubwa, duara ndogo chini, duara kubwa juu kwa ajili ya kushape kama tunavyoona hapo. Shingo letu litakuwa na tundu ambalo litapitishwa kamba kidogo kwenye tundu. Unapima saizi hiyo, shingo hilo kubwa kidogo na ndogo kidogo. Unakata kama hivyo, unakata kisha hivyo, unakata kwapa hivyo, kisha unakata nguo yako saizi hiyo. Kata kwenye kwapa inchi 1.5 uliopima kwenye kona na inchi 3 pale unakata. Kwa hiyo nguo yetu iko namna hiyo, upande wa mbele wa kibajaji. Tunapima saizi hiyo hiyo upande wa nyuma wa kibajaji. Hatutapasua kwa sababu haina mpasuo. Unakunja ikiwa imelingana. Itakuwa imelingana. Kama hivyo tayari tumesha kata, tumekunja, tumekata hapo. Baada ya hapo tunakata mkono wetu ni inchi 9, upana inchi 14. Kwa hiyo 9 hapo. Saizi ya kwapa inchi 5. Na mkono wetu tunaukunja inchi 10. Ukiukunja mara mbili unapata inchi 10. Saizi ya kwapa ni inchi 5. 14 tumegawa kwa 2, tumeongeza inchi 2. Tumepata inchi 9. Kwa hiyo tunakata hapo saizi ya kwapa na pia tunakata hapo saizi ya inchi 9. Tunakata mkono wetu wa pili kwa kugandamizia na ule wa kwanza. Tunakata hivyo. Huu ni mkono wa shati, hauna mambo mengi. Mkono wa shati. Ambao tutaubandika hapo. Kisha tutakata lining kwa ajili ya nguo yetu. Lining tutakunja vile vile saizi ya nguo. Isipokuwa tu nguo itakuwa ndefu kwa chini. Lining itakuwa fupi, inchi 3 ambazo tumeongeza zitakunja lining. Inchi 3 tulizoongeza zitakunja lining kwa chini. Kwa hiyo lining itakuwa fupi, ikipungua inchi 3.
na kitenge kitakuwa kirefu inchi 3 ambazo zitakunjwa kwenye lining kama hivyo. Tayari upande wetu wa mbele, kisha tutakata na upande wa nyuma gandamizia lining. Ndio tayari tumekata pande zote. Kwa hiyo tunakwenda kushona hapo, kushona lile shingo dogo la chini lenye tundu, na kisha shingo la mbele kama hivyo, shingo la nyuma hilo ambalo katikati tutaweka mkanda. Tunaenda kushona hivyo. Tayari shingo hilo ndio tunashona hapo. Tayari tumeshashona shingo letu. Huo ndio mkanda ambao utakaa hapo. Tayari tumeshaweka mkanda wetu hapo kama inavyoonekana. Sasa tunaenda kuunga kipande cha nyuma na cha mbele. Tunaenda kuunga hapo. Naonyesha jinsi ya kuunga. Tutaunga namna hiyo ili kufichia uchafu. Tutaunga namna hiyo ili kufichia uchafu. Tayari tumeunga kipande chetu cha mbele na kipande chetu cha nyuma kama unavyoona hivyo, na lining yetu tayari tumeshaiunga. Tunapima vipimo vyetu. Tunapima vipimo kwa hapa. Kama limekuwa dogo tunaongeza iliwe inchi 9 likae kwenye shepu nzuri. Tunapima tena bega kwapa letu likae inchi 9 ili lilingane vizuri kama hivyo. Kisha sasa tunapima size ya kifua. Kama hapo tunagawa kwa 2, badala ya 4 tunagawa kwa 2. Kifua ni 46, gawa kwa 2 23. Kwa tunaweka 23 hapo. Size ya tumbo na size ya hips. Tunapima pia size ya tumbo. Tukiweka alama katikati kwamba hapo ndo sehemu ya katikati ya gauni. Tunapima size ya tumbo, size ya hips. Hips lako kigawa kwa 4 unapima hivyo. Kwa mfano sisi hips letu ni 46, tumegawa kwa 4 tumegawa kwa 2 tumepata 23. Kwa hiyo 23 imeanzia kifuani ikaenda kwenye hips ikashuka chini. Tayari gauni letu tumeshaunga. Kwa hiyo kifuatacho tunaunga mikono. Tunaunga mikono kama hivyo. Kisha mifuko. Tayari tumeweka mifuko. Gauni letu lina mifuko miwili huku na huku. Tayari gauni letu la kibajaji. Unaweza ukavaa mtu aina yoyote yule. Hii ni kibajaji.